Buenas noches a todos. Nuestra primera expositora es la doctora Ailín Estrada Fernández. Ella es catedrática del programa graduado de comunicación de esta universidad, en donde ofrece cursos de metodologías de investigación en la comunicación y un curso especializado en educación para la recepción crítica de medios. Ha sido también pionera cuando en el 1995 coordinó la primera conferencia de este tema que abordaremos hoy. También ha sido oradora invitada en numerosas conferencias y ha sido autora de incontables publicaciones. Estrada posee un doctorado en filosofía con especialidad en teoría de la comunicación de masas de la Universidad de Massachusetts Amherst. Nuestro otro panelista es Dean Miller, el actual director del Center for News Literacy, ubicado en la Escuela de Periodismo de Stony Brook University en Nueva York. Es el primer centro de esta naturaleza dirigido a educar a los consumidores sobre cómo juzgar la credibilidad de las noticias. Miller fue periodista y editor durante 25 años del Post-Register, el Spokesman Review, Washington Post, Christian Science Monitor, International Herald Tribune, High Country News y US News and World Report. Participó del Nieman Fellowship en Harvard y fue finalista de un premio Pulitzer por la cobertura de un caso del FBI que disparó contra 4 ciudadanos. El moderador del foro de esta noche será el periodista Julio Rivera Saniel, director de noticias de Radio Isla 1320 y hombre ancla los fines de semana del noticiario de Guapa TV, Canal 4. Julio cursó estudios de bachillerato en la Escuela de Comunicación de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, y obtuvo su maestría en Ciencias de la Información en la Universidad de Navarra, España. Ahora con ustedes la doctora Ailín Estrada. Buenas noches. Pues buenas noches. Agradezco a la profesora Elga Serrano la invitación a participar en este foro y a la Junta Asesora del Centro para la Libertad de Prensa por acoger el tema de la lectura crítica de medios. Agradezco también públicamente al señor Miguel Rosa, miembro de la Junta Asesora y exdirector regional de la National Association of Hispanic Journalists, por sugerir el tema al centro, según me han dicho. Igualmente expreso mi agradecimiento a Anet Sofía Ruiz, asistente de Elga Serrano, por su compromiso con el concepto de lectura crítica de medios, que ha asumido como tema para su tesis de maestría, como ya dijo Elga. También me voy a tomar la libertad de saludar a otra estudiante que está con nosotros de la maestría en Medios y Cultura Contemporánea, que también está trabajando el tema de la lectura crítica de medios para su tesis de maestría, pero desde la filosofía Montessori, que se llama Paulina Chávez. Me han pedido que comparta con ustedes lo que conozco sobre algunas dimensiones de la lectura crítica de medios, algunos fundamentos filosóficos del concepto, algunos modelos de implementación de programas y mi propia experiencia en la exploración. Pero yo no voy a hablar tanto. Voy a trabajar un poco sobre la definición del concepto, ¿verdad? Algunas experiencias, algunos modelos que se conocen de lectura crítica de medios y brevemente algunas experiencias, un breve resumen de lo que hemos hecho aquí en Sagrado Corazón con el tema desde la década de los 90. Quiero comenzar, sin embargo, con 2 observaciones técnicas sobre las definiciones de los conceptos que nos ocupan esta noche. Establecer una pequeña diferencia técnica y confesar un proceso personal en torno al término lectura crítica de medios. Técnicamente, hablamos en realidad de 2 conceptos. Lectura crítica de medios, por un lado, y educación para la lectura crítica de medios, por otro lado. Términos que en el idioma inglés se han fusionado en uno solo, media literacy. También, en una línea técnica, quiero justificar brevemente el uso del antiquísimo término lectura en un contexto contemporáneo tan matizado por las connotaciones de la era electrónica y digital. Digo esto para establecer que lectura, que suena así como cosa del pasado, es un término muy apropiado para nuestros propósitos, porque desde sus raíces etimológicas
que viene del latín legere, sugiere una participación activa de parte de quien lee y no una actitud pasiva como sugieren otros términos con los que hemos jugado, como recepción crítica de medios, que yo personalmente he usado mucho en el pasado y que así titulé el curso especializado que damos aquí en la maestría y que estoy en proceso de revisar. En sus orígenes, legere significaba en latín, ¿verdad?, escoger y combinar grafemas para extraer un significado, lo cual es un acto intelectual de elección que exige mucha participación de quien lee y que está implícito en el concepto actual de educación para la lectura crítica de medios. Fíjense que cuando uno dice receptor crítico, hay una connotación de receptividad y de pasividad. Estoy recibiendo. Pero cuando uno dice lector o lectura o leer, implica una actividad intelectual que involucra todo el proceso de pensamiento de quien lee. Y me parece mucho más apropiado que recepción. En otro momento estuve tentada a proponer el término descodificación crítica de medios. Suerte que lo abandoné porque suena a una barbaridad. Para llamar a estos procesos, ¿verdad?, de los que hablamos esta noche, debido a lo que pensaba que era su aura contemporánea, ¿verdad? Sonaba como, wow, descodificación, hasta yo me confundo. Pero rápidamente abandoné la idea a reconocer que descodificación deriva de código, otra palabra que nos viene del latín y que significaba en sus inicios codicilus, diminutivo de códex, los libros donde se escribían las leyes en la antigüedad. Pero códex viene de caudex, que significa tronco de un árbol, pues en la antigüedad los libros eran tablas en madera, cubiertas de cera amarradas de un cordel, y las leyes, por ejemplo, se escribían rayando sobre la cera. Esa etimología está mucho más alejada del sentido activo que queremos darle al proceso de lectura crítica de medios, ¿verdad que sí? Pero además, descodificación tiene el problema de ser solo la etapa inicial del aprendizaje del leer e implica descifrar un determinado sistema de escritura, reconociendo palabras, oraciones, textos y conociendo las relaciones entre grafías y fonemas, pero no necesariamente construyendo significado, que es una etapa posterior del proceso de leer, pero que es lo que nosotros queremos que la gente haga cuando hace lectura crítica de medios. Esto lo demuestra Jorge Paredes en su ensayo La lectura de la descodificación al hábito lector, publicado en la revista digital Razón y Palabra en 2004. Algo que descubrí mientras me preparaba para esta presentación. Dicho esto, paso entonces a definir los conceptos que nos ocupan. Lectura crítica de medios, entonces, es la capacidad que posee una persona para descodificar, evaluar, analizar y producir mensajes de los medios de comunicación. Esta es mi interpretación de una de muchas definiciones. La ofrece Patricia Ofderheit del Aspen Institute en Maryland, en el informe de una conferencia de nivel nacional de Estados Unidos celebrada en 1992. Ahora, educación para la lectura crítica de medios, el segundo concepto se refiere a una serie de estrategias de enseñanza diseñadas para pulir las destrezas de los espectadores, para recibir, analizar y evaluar mensajes de los medios de comunicación, así como la de producir mensajes propios que puedan ser difundidos por los medios. Como pueden apreciar, se trata de un proceso pedagógico que busca formar sujetos con cierto perfil que les permite participar plenamente en la cultura popular contemporánea y promueve su empoderamiento. El perfil de las personas que son lectoras críticas de medios comprende 6 dimensiones que fueron propuestas en 1998 por José Martínez de Toda, profesor de la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Este perfil incluye lo siguiente:
Estas personas están alfabetizadas, es decir, conocen el funcionamiento de los medios, están conscientes, es decir, están al tanto de las posibilidades y las limitaciones de los medios. Son activas, es decir, se involucran dinámicamente con los medios como reconstructores del significado de los medios y se dan cuenta de que resignifican los mensajes mediáticos y de la cultura popular, desarrollando un discurso cultural a partir de su propia identidad y su contexto social, pero a la vez, y esto es muy importante, disfrutando de ello. Son críticas, es decir, los analizan y los evalúan. Son sociales, es decir, saben que sus propias interpretaciones de los medios y la de los demás están mediadas por otras instituciones sociales, como la familia, la escuela, los mismos medios, diversos grupos, personas y hasta los objetos, a través de los cuales mantienen una relación activa con el mundo a su alrededor. Y finalmente, estas personas son creativas, es decir, expresan y formulan los significados de los mensajes mediáticos y el discurso cultural en un nuevo texto a través de cualquier sistema de lenguaje y son capaces de crear nuevos programas y mensajes originales para otros. En fin, son personas alfabetizadas, conscientes, activas, críticas, sociales y creativas ante los medios de comunicación. Bueno, sobre las corrientes de establecimiento de programas de lectura crítica de medios y los modelos y la perspectiva filosófica, me gustaría decir lo siguiente. Lo primero es que reconocer, ¿verdad?, que captar la diversidad de las experiencias pasadas y presentes que le dan forma a lo que conocemos como lectura crítica de medios es un gran reto, como advierten René Hobbs y Amy Jansen, dos reconocidas estudiosas del concepto en Estados Unidos. En su artículo de 2009 sobre el pasado, el presente y el futuro del concepto, en el nuevo Journal of Media Literacy Education, Hobbs y Jansen indican que la educación para la lectura crítica de medios ha tomado una variedad de formas en los diferentes ambientes culturales y académicos donde ocurre. Enumerar los modelos sería demasiado extenso. Basta decir que, como señala José Martínez de Toda en 1998, desde Platón en La República, venimos escuchando preocupaciones por la influencia negativa de las historias o de las imágenes dañinas a los niños y proposiciones de posibles soluciones que van desde la censura hasta lo que aquí proponemos, el desarrollo de destrezas para enfrentar todo tipo de textos de manera inteligente en una sociedad democrática. Martínez de Toda nos dice que la enseñanza de cómo apreciar el cine se extendió en la década de 1920 en Estados Unidos e Inglaterra. Uno de los programas más antiguos para promover este interés fue el British Film Institute, fundado en 1933. Desde 1940 hay programas educativos para enfrentar la presencia creciente de los medios masivos en países europeos, en Australia y en Canadá. En Francia e Italia se multiplicaron los cineclubs en esos mismos años. Para 1960, el estudio de los medios se había introducido oficialmente en algunas escuelas de Inglaterra y otros países europeos. Y más adelante en la provincia de Ontario, Canadá y Australia, que quiero ahí también mencionar que un exalumno nuestro de la Maestría de Medios y Cultura Contemporánea se encuentra en la Universidad de Western Ontario haciendo su doctorado en comunicación y está dedicando su tesis doctoral precisamente al tema de la lectura crítica de medios. Él se llama José Raúl Feliciano. De la misma forma, el estudio de la lectura crítica de medios creció en América Latina, pero a nivel de educación no formal, por los prejuicios que suscitaba la educación oficial de dictaduras y gobiernos conservadores. La UNESCO patrocinó en Oslo, Noruega, en 1962 una reunión internacional sobre el cine y la televisión
para estimular la educación a la pantalla, como ellos le llamaban. En resumen, no hay duda de que el interés por la educación para el desarrollo de las destrezas críticas con el fin de enfrentar los mensajes mediáticos ha crecido especialmente en los últimos años en todo el mundo. Quisiera, sin embargo, resaltar un punto sobre la lectura crítica de medios y el empoderamiento ciudadano. El punto es que el principio que le da fundamento al proyecto tiene una larga trayectoria, siglos de intentos de perfeccionamiento y una historia muy peculiar. Ese principio, como deben estar sospechando, es el de la democracia. La discusión que conlleva la educación para la lectura crítica de medios tiene su fundamento en las nociones del debate público que surgieron también en la antigua Grecia después de las guerras médicas, cuando los griegos tuvieron que luchar contra los persas. Las lecciones de lo que conllevó poder hacerle frente a una fuerza que quería dominarlos y poder mantener su independencia desembocó en una sociedad que amplió el círculo, aunque ya sabemos no lo suficiente, de los participantes de las decisiones políticas de la época y del lugar, y que comenzó a llevar a deliberaciones todas las cuestiones que afectaban a la comunidad para tomar decisiones colectivas en asamblea popular. Clístenes y Pericles, nos dice la historia, implantaron reformas que resaltaban la configuración nacional del Estado e identificaban espacios políticos de acción. La Asamblea Popular, en sesión constante, decidía todo tipo de asuntos, desde la ocupación de los cargos públicos hasta los aspectos guerreros. ¿Pero qué tiene que ver esa instancia de la historia con nosotros y la educación para la lectura crítica de medios? Tal fue la intensidad y la extensión de esas deliberaciones que los ciudadanos se convirtieron en políticos profesionales. Cobró importancia la capacidad de comunicar ideas a los grupos, la deliberación, pero también destacó la posibilidad y la capacidad de manipular a los grupos mediante el intenso debate. En ese ambiente surgió la sofística y los sofistas, maestros de la retórica. Como método de enseñanza, los sofistas pronunciaban discursos ejemplares y exponían técnicas de argumentación diseñadas para la manipulación y la persuasión de los públicos. Su trabajo podía llegar a ser lúdico y exhibicionista para impresionar a aquellos que querían aprender las técnicas. Pero aunque la sofística no pretendía transmitir ningún saber especial constatable, sin embargo tuvo la capacidad de traducir puntos de vista especiales como la del experto, la de los marginados, la de las minorías, dentro del horizonte de acción de los participantes, lo cual hasta cierto punto potenciaba y vigorizaba la democracia, porque permitía otras voces en las confrontaciones públicas. Para enfrentar la cultura de la lucha de opiniones que se suscitó en esa época cuando se pronunciaban discursos pero no se realizaba ningún diálogo, Platón entonces propuso el procedimiento dialógico. Esa interacción directa entre hablantes mediante un discurso colaborativo y el uso de una estructura formal. Pienso que los mensajes mediáticos son a nuestra época lo que los discursos de los sofistas fueron a la época de Platón. Los medios son las instancias por donde fluyen todos los mensajes y ocurre la lucha entre la multitud de opiniones que intentan persuadirnos y manipularnos de todos los asuntos que conciernen a la sociedad. En las prácticas instruccionales de esa Grecia antigua, el conocimiento se construía mediante un proceso de preguntas y respuestas que motivaban a profundizar el análisis y la reflexión. La educación para la lectura crítica de medios es la forma contemporánea de enfrentarnos a esa multitud de mensajes que difunden los medios. En Sagrado Corazón hemos hecho algunos esfuerzos por desarrollar este concepto y hacerlo crecer y hacerlo conocer. La universidad ha propuesto desde 1994 la educación para la lectura crítica de medios como opción frente a la visión pesimista que tienen muchos ciudadanos de los medios de comunicación. En 1995 auspició junto a la Fundación Ángel Ramos la primera conferencia internacional sobre la integración de la lectura crítica de medios de comunicación
al currículo escolar, amparada en una conceptuación amplia del desarrollo de las destrezas de comunicación del ciudadano contemporáneo. En ese mismo año 95 amplió su exploración con fondos adicionales de la Fundación Ángel Ramos para profundizar en el concepto e investigar entre los maestros de Puerto Rico la visión que tienen de los medios, en especial en aquel momento la televisión, y su actitud ante un proyecto que incorporase la discusión de los medios en el currículo. Los resultados de una investigación con 246 profesionales de la educación de 23 escuelas públicas y privadas confirmaron la percepción negativa de muchos educadores frente a los medios, aunque también su receptividad ante una propuesta para desarrollar las destrezas de la lectura crítica de medios entre sus estudiantes. La Universidad del Sagrado Corazón, como ya se mencionó, también creó un curso de educación, dije de recepción crítica, que pues pronto cambiará de nombre, para estudiantes graduados de la maestría en medios y cultura contemporánea. Desde entonces, mediante un instituto que estuvo muy activo un tiempo, el Instituto para el Estudio de la Violencia en los Medios, una serie de actividades con estudiantes, se realizaron una serie de actividades con estudiantes y maestros de los sistemas públicos y privados con la intención de dar a conocer la noción y presentarles una propuesta de trabajo. Solamente quiero decir ahora, para terminar, que pienso que en la medida en que el público establece un diálogo crítico con los medios, en esa misma medida los medios se enriquecen y la democracia se fortalece. Muchas gracias. And so I hope you'll be patient with me. I do this for a living. I go to these conferences, I talk about these things. I have never heard it explained so well. That was really extraordinary, and I want to give another round of applause. It's the place of the university to remind you of your heritage, to bring you into contact with the fact that you are the inheritors of a cultural tradition that starts with Plato, that starts with these ideas, these things that you're doing now, we've been doing for generations and for centuries. And in some ways, there is nothing new. So one of the things that's really important to me today is that we are not talking about how great everything is at Stony Brook, but more importantly, I want to note that today I found everything I needed to discuss this program here in San Juan. So I took a walk from my hotel down to Condado Beach, and then back, and then I had a nice meal. And so let me just share with you a preview. News literacy is a narrow subslice, right, of this idea of media literacy that's been around for a while. And it is the ability to use your critical thinking skills to judge the reliability and credibility of news reports, no matter how they come to you. We took the whole universe of media literacy and we said, we can't do everything. We're going to focus on the information you need to function as citizens. In order to make decisions, in order to take action as a citizen, you need reliable information. And what we learned is that many people have no idea how. So my boss, the dean of the School of Journalism at Stony Brook, was teaching a course. He wasn't the dean yet. There was no School of Journalism. A very smart college president said, Howie, why don't you come teach a course and get to know our students? And then he started teaching, and of course, teaching is wonderful. And she said, Howie, why don't you help me design a new School of Journalism? And then he started working on that, and he got really excited. And she said, Howie, why don't you be the first dean of the School of Journalism? And that's how she reeled him in, and she started with you guys. So he's teaching this class, and he discovers that when it comes to reliable information, students fall into three categories. One category at the ripe old age of 18, a significant number of students are totally cynical. They don't believe anything from the media. It's all lies. It's all spin.
Another group believes everything. Everything they see, it's true. And then in the middle, there's this big group that has no idea. They're really not sure. They don't know where to go. So he rebuilds this class, and he starts taking these ancient habits of mind and skills and teaching them to students as they address the news media looking for information about how to vote, right? What to do as citizens. So people in the newspaper industry were very interested in this course because it was a course in which the news was the text. And so one of the big foundations gave the university $2 million to build the course, teach it to 10,000 undergraduate students, and then spread the course across the country. So that's my job. I came in about 2 years into that process, and my job is to go to places like this and talk about what we're doing. I also bring teachers to Stony Brook in the summer and train them in the course and how to teach the course. And so we've grown from one university to about 25 in the last 5 years, and we've grown from no high schools to about 50 high schools around the country. And so in the last year, I've been working a lot with professors from Mexico City, from Texas, specifically the border towns of Texas, and we're developing a Latino-oriented news literacy course. It's our course, but it takes a special slice of the media, which is so many of the Spanish-speaking immigrants in the United States consume only Central American and Latin American media, which is fine, but it slows their process of integration as Americans. And so with Federico Sobervi, who is a Puerto Rican gentleman who is now at Texas State San Marcos, we have developed a bilingual and a Spanish language version of the course. Can I reveal the fact that Annette Sofia Ruiz Morales, who came to my summer program, has translated the course into Spanish as well. And so we feel that in the next year or so, there will be this course in anywhere Spanish is spoken. People will be able to teach the course. We take an open source software approach. We give anyone who wants to teach this course a DVD, I have them here, with the syllabus, all of the lectures, all of the materials ready to go. Because the idea is that we want you to take it and make it your own in whatever setting, high school, college, wherever. Okay, so how did I learn everything I needed to know today? Well, first, I was walking down the Diego, and I was seeing that there was this building that had been abandoned. And here came these roots, and they were breaking through and taking back over. Now, I know in every country, we're very worried about citizen engagement. But I think that these skills are like the light and the water, which when somebody doesn't pay attention, these roots break back through, and they break through the walls. So that was a little metaphor I saw today. The other is that people are so worried about youth, and everybody who's young is stupid, and they want everything right now, now, now. But I was watching the surfers at Condado, and they were so patient. They paddle, and they paddle, and they paddle, and they get smashed around, and they wait, and maybe they get 5 good rides in an hour and a half. You know, it's like when you watch skateboarders and they're trying to practice their ollies and you're like, this is so stupid. He keeps falling off the skateboard. Why does he keep trying? But he's so patient if you look at it another way. So I think that actually if we engage young people in this practice of citizenship, which is so hard, like standing on a surfboard, it's so hard. And the payoff is so slim, right? The excitement of citizenship, maybe once in your life, the person you want gets elected. Right? Most of the time they elect the dummy. But every once in a while it pays off. And I think we all have that patience in us. And it's the patience of the surfer. And it's that moment of exhilaration when it goes exactly the way you hoped. And it's because you stayed engaged. You stayed there on your board. And you paddled and you ducked under all the terrible waves until you finally saw that beautiful, tasty wave. And you got on it and you rode it. And woo! That was the experience. So that's him. He's celebrating the end of a really great ride. So
The big worry in news literacy is that we all spend all of our time just like this, and we are walking through the world, and we're not seeing anything, and we're not hearing the coquille, and we're just so caught in the screen. But that's the fertile ground in which this course has to exist, is because actually we are engaged with media all the time. I think we always were. I think I'm one of those people who every once in a while I step back and take a breath and say, there's nothing new. It's just new forms of the same thing. And so I'm watching this gentleman at my hotel, and he's working, but he's probably texting his girlfriend. And I'm including this poem because it's just so beautiful I had to. And then the other thing that's a really important lesson of news literacy is that we all must consume a mixed diet. So today, I had mofongo, which, wow, what a mix that is, right? And I had a lovely piece of red snapper, which is chillo. So I had chillo, and I had mofongo, and I had my broccoli, and I had my peas. And that's really what we teach, is that TV is great, but it's only great for certain kinds of news. You have to supplement it with other things to get a full diet. And you have to try new things, right? So it was all here. All the news literacy lessons were here for me today, and I couldn't resist when, what? Maltrato la mujer. What? Contexto is so important. It's actually a billboard that says, dile no al maltrato de la mujer, right? So that's one of the things we teach, is how important it is that you take these facts and you peel back and get all of the context with them. You can see I'm a terrible bore. Everywhere I go, I see news literacy lessons. You should feel sorry for my children. So today, we're in a very important time. Oh, I lost my piece. There's supposed to appear the headline of the story about the vote, and there's a lot of people who really don't care to vote about Puerto Rico's future and what should its role be, what should its form take. Is it going to be a new nation? Is it merely going to be a state? Are you going to continue to only vote in the primary? Boy, is that teasing? That's just not fair. I was looking that up before I came down here, and I thought, that would make me very angry. So why is there the need for news literacy? Well, when the swine flu epidemic was breaking across the country, we asked our students, are you going to go get vaccinated? And maybe 10% said, yes, I'm going to. And we said, well, why not? And they said, well, I heard that it was a dangerous vaccination. I saw this video with Jenny McCartney and Jim Carrey who said it causes autism and blah, blah, blah. And if you go on Google, somebody's grinning at me from the back because she saw it. If you go on Google, you Google search for, is the H1N1 vaccine safe? You get 1.5 million responses, right? Okay, so you want the best ones, you go to the top of the list, and number 5 was complete BS. How do you say that in Spanish? ¿Cómo se dice? So it was complete BS. And so it was this holistic health guy saying, oh, the vaccines are not safe, they cause this and that, with absolutely no scientific basis whatsoever. And that was a really important lesson for us in teaching our students that on the web, on Google, rank has nothing to do with reliability. That's a huge lesson, and it was stunning to see how many students, their eyes got big because they figured the first thing on the list is the best one. It's not. It's only the most popular. So there's the other problem. People say, Professor Miller, you like to say that there's nothing new, but the fact is there's so much coming at you. We call it the information tsunami. 120,000 minutes of original content are coming at you for every minute of your day. Radio, internet, TV, billboards, everywhere you go, you're bombarded, and it's the natural human reaction to just roll over on your back and say, basta, right? No more. I'll tune it all out.
So is that really different? I think we're aware now of more information than we used to be aware of. We didn't know how much there was to know. But my grandmother, 20 years ago, used to say, I wish they would send me to prison so that I could catch up on my reading. I think that's the same impulse. There's so many books, I'm never going to get to them all, right? There's so many Amy Winehouse videos, I'm never going to get to them all. Okay. So news literacy is a reaction to that. It's teaching people to stay engaged and to not be exhausted, because if we give them these critical skills, they can be engaged without being exhausted. So the education philosopher Thomas Dewey talked a lot about critical thinking, and this was a perfect segue. Thank you very much. But he talked about this idea that it's not, you don't want to develop students who merely receive information. You don't want to develop citizens who merely receive their information. You want to develop citizens who are actively going out and combing the countryside, combing the world of information for the things they need and want. So we worry, though. We worry because in our country, a significant number of people still think that this is a real birth certificate from Kenya. And how do they know that the president was born in Kenya and not in Hawaii, and that his devious mother put fake birth announcements in both Honolulu newspapers because she knew that in 50 years he was going to be president of the United States? How do they know this is true? Because they saw it on the internet. That's how they know that's a real birth certificate. And how do they know this is a real picture of Sarah Palin defacing the American flag? Well, they saw it on the internet only, oh wait, somebody photoshopped that. So this is the other thing, as we peel the scales from the eyes of students on common misperceptions, to teach them not to be cynical of everything, but to teach them how important it is to be engaged and to be smart about what they see, or else they will be manipulated by devious people for a variety of reasons. One of the most frustrating things for people of all ages is that the news media can't seem to get anything right. Right? When the spill happened in the Gulf of Mexico, the size of it changed every day. What is wrong with the news media? They said 5,000 barrels, and then they said 15, and then they said 400,000 barrels a day. And well, the fact is, even if you look at science, truth is provisional. It changes with new evidence. Yeah, well, why is the media so irresponsible? Why don't they stay put and wait until we know, and then they report? Okay, so how many of you in this room, how many of you grew up thinking that Pluto was a planet? Now Pluto's not a planet. So how long was the scientific community supposed to wait before they told you? 75 years? Right? And the same thing with the spill in the Gulf of Mexico. We really don't know. Those are still approximations. We tell you every day because part of the enterprise of being an engaged citizen is you have to keep up. It is hard work. It is very hard work. So we talk about those issues. Here's some things that have changed. Between the end of George W. Bush's first term and the beginning of Obama's first term, Facebook, YouTube, and Twitter came to life. Now these guys are like, what? Weren't those always around? But, you know, we can remember when there was politics without Twitter. Now it's impossible to imagine. Any politician who ignores Twitter is dead meat. So, again, these are new forms of media doing the same things that have always been done, but we need to train students to be conscious of how these things function, how they operate. So we spend a fair amount of time thinking about reliability, and I like to point out that these characteristics that we tell students to look for in news media, this is a transferable skill. These are all characteristics of any reliable information, whether you become a scientist, whether you become a philosopher, no matter what.
Is the information verified? Not just written down, but did somebody check to make sure it's true? Is the organization that's giving to you the information independent, or do they have a dog in the fight? And are they accountable? In news literacy, we have no use for anonymous. We have no use for anonymous information because nobody can stand up and say, I'm sorry, we got that wrong. So we talk about that. The outcomes we look for is that we want students to learn to distinguish between useful, legitimate journalism about their culture, about their society, and everything else. Advertising, propaganda, spin, hype, just the raw stuff. Look, here's what I got. I put it on YouTube. You know, that's not journalism. It can be a part of journalism, but it's just raw stuff. To learn how to judge the reliability and credibility of news reports, to understand the mission of the press under our democracy, to know a little bit about how news decisions are made, to know a little bit about things like rank is not reliability on Google, and to understand the new responsibilities of the news consumer, because now I have all of the power that my publisher had when I was a young reporter. If I produce something that's really compelling, millions of people will see it. And so that places on me profound responsibilities, karmic responsibilities to not pollute this tsunami of information that comes to us every day. So I think I'm going to skip these because I'm running short on time. We've been studying the outcomes of this course because people who give you $2 million want to know that it's actually accomplishing something, right? So we do a before and after survey of our students' habits and skills, and we do the same survey of students who are not in the course, and then we come back a year later and ask the same survey. Now, when I saw the year later data, I wanted to slip my wrists and go home because they didn't hold on to anything. And luckily, I have an old friend in the chemistry department, and he said, Dean, calm down. He says, our chemistry students don't remember anything a year later either. The point is that you've showed them how to find it, and when they need to access those skills and that information, those pathways are still there. So students who took the course were dramatically better at analyzing video for quality, for fairness, for completeness. I think it's because everybody grew up with the idea, well, don't believe everything you read. But there's no similar cultural concept for video, and so that plus the fact that video is sort of a soporific. ¿Cómo se dice soporific? Nícero? So yes, I mean, I think you get in front of the TV and you just check your brain. It turns off. And so just by forcing students to start analyzing what they're seeing, their skills went way up. Hello? There we go. Students who were in the course increased the amount that they exposed themselves to internet and newspaper information, so current events, which is a critical part of being an engaged citizen. They really were paying more attention. They knew more about who was governor, who was U.S. senator. And they had taken in this idea that keeping up on what's going on in their culture is important. They had internalized that. So how do we do this? Well, we have 14 lectures. So we start with Gutenberg and Zuckerberg. We talk about this revolution in media. We talk about the power of information and that in many countries, people die to get information out and people kill to suppress it. If you think of Mexico right now, it's the most dangerous place in the world to be a journalist. We think about these ideas of verification, independence, and accountability, what makes credible information different from propaganda. We think about the crazy country we live in. That's how I do that whole lecture. You should pack. You live in a crazy country.
because we really believe in freedom of speech and freedom of the press. How much do we believe in it? We publish national security secrets, and nobody gets shot, right? We allow people to protest in front of the funerals of soldiers against homosexuality, whatever that has to do with it. And as long as they're on the sidewalk, we say, yeah, that's your free speech. We live in a crazy country. You should pack and move somewhere else. And so we talk about the fact that many people have the wrong idea. When they protected the press in the U.S. Constitution, they weren't protecting the press industry. They were protecting you in the basement of your house with a mimeograph machine, printing out your crazy ideas and distributing them. There was this idea that on the battlefield of ideas, if everything was brought in, the strongest idea would rise to the top. And a lot of students don't understand that. They've been taught that it's the press's job to do that, and we can all sit back. And what we say is, no, 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 you are the fourth estate. It's your job to challenge the tyrannical impulses of the executive and the legislative and the judicial. You are that fourth estate of power, not the press industry, you with your crazy ideas and your mimeograph in your basement. We think about what becomes news and why. We think about opinion, which we compare to the license to kill, right? The 00 agents, James Bond, they are, here's my opinion page director, they are directed from the very top of the organization. They're selected from the cream of the crop, and they do what no one else is allowed to do in journalism, which is to say, I think, I believe, this is what I know. It's very different. And there's a lot of opinion now mixed into journalism. A lot of people want to wear the mantle of journalists, but they don't want to wear the yoke. And so we talk about that difference, and we encourage students to mind that difference. We think about fairness and bias, and probably the most important part of this class is that we teach students about cognitive dissonance. If you read the research, it's terrifying how much you distort the information coming to you. The University of Maryland did a study, and significant numbers of people voting in the 2010 congressional election went to the polls with false information in mind. They thought their federal personal income taxes had gone up in the last 2 years. The opposite is true. They thought that there was significant disagreement in the scientific community about the changing climate. There is not. There's differences about what's causing it, what to do about it, but scientists, 99% of scientists say, oh yeah, the climate is changing. There were numerous facts that they had wrong. And the correlation was those who watched Fox News and MSNBC were the most likely to have it wrong. And everybody said, aha, see, Fox News is biased, Fox News is biased. And my response was, no, it's not so much that. It is that the people who are attracted to Fox News would not be able to hold on to the facts if you injected them in their veins. Nor the people who watch MSNBC, nor the people who listen to National Public Radio or watch CNN. The fact is that as humans, we only seek information that makes us comfortable. One of our most uncomfortable experiences is to encounter a fact that disputes a strongly held belief. I don't know if merely showing students all of these studies of how badly we warp information, and trust me, it's scary how badly we do. I don't know if that inoculates you against that, but one of the habits that we teach students to think about is you need to go out and seek out information that disputes your most fondly held beliefs. Because that mental exercise, for one thing, will make you live longer, but also it will give you a stronger hold on what you do believe if you understand the other side, and it will make us a richer democracy. So it's a great way to open the conversation about fairness and bias, because a lot of what we call bias is the fact that we only see what we want to see. And if we see something we don't want, it must be wrong. It must be biased. It can't be true that George W. Bush had a higher GPA than John Kerry at Yale.
That can't be true. That bald-headed freak from New York was just making that up. But the fact is, when those things were finally leaked, George Bush had the higher GPA at Yale, the higher grade point average. Wow. So another thing we do is we teach people to think about sources, and we use this mnemonic device, I'm vain. Independent sources are better than self-interested. Multiple sources are better than a story based on a lone source. Sources who verify are better than sources who merely assert. Sources who are authoritative or informed are superior to some knucklehead that they drag in off the street and say, what do you think we should do? Duh, I don't know. Right? And a named source is always superior to an anonymous source. They're not going to do this with every story that they see, but they are going to occasionally watch something that's going to make them stop and say, wait, that guy owns property on that beach. That's why he's speaking in favor of this street project. Not because it's good for everybody, but because it's good for his property values. So we're just teaching them to be critical thinkers and readers. So I'm way over my time, and so I want to cut short and just say that James Madison was really a radical. This is why I tell people that they live in a crazy country and maybe they should think about moving someplace safer, because the fact is that the framers intended, the framers knew that by giving us freedom of speech and freedom of the press, that we would occasionally abuse it. They expected that. But they also expected that on the whole, as a mature society, we would use these things effectively to govern ourselves. So let me just race through. Oh, you're wondering what that is, right? Do any of you know the true story of the 3 little pigs and the big bad wolf? Maybe if there's time later, I'll tell the story. So I just want to finish on this idea that at Stony Brook, we are offering a number of ways to build this course into curricula. So in some universities, it's part of a freshman interest groups course where new college students get exposed to a number of disciplines, and so news literacy might be one section. In some universities, Florida International, the honors college students take the course and then go out into the El Salvadoran and Guatemalan community in Clearwater Springs and teach these skills to new citizens, because the feeling is that it's so important for new citizens particularly to understand how to decode and read the media. Some places we incorporate the lessons into an existing course because education bureaucracies change very slowly. Some places it becomes a special topic elective, and some places it becomes an altogether new course, at the university or the high school. We train teachers this summer. We'll train teachers in New York and Chicago, but also we're hoping to start a program in Texas, and of course, I wouldn't mind being part of a program in San Juan. Not that anybody's asking. Several high schools are now teaching this to satisfy a variety of graduation requirements. So there's material for you if you think that that is useful. Why in Puerto Rico? Well, first, it's a core competency in the digital age, but also as Puerto Rico thinks about its own future. These skills can be such an important part of being a Puerto Rican. Think of a country in which one of the defining characteristics is a populace that no matter if they've been to college or not, they are critical readers of all the media that comes their way. They're not easily led astray by deceptive techniques. That would be a really powerful democracy, and that's what our hope is that these skills spread and they make us all more effective in our most important role. And even if you don't think that, if you think I'm reaching a little bit and that's too highfalutin, the fact is these skills are useful in any discipline.
this thinking about the sources of information and thinking about the weight and the evidence and thinking about language and understanding how our own bias shapes the way we see things, that's going to be valuable if you're a biologist. It doesn't have to be a journalism course. Because the way we teach it with fresh material from the headlines, it gets very high ratings from students, because one of the things when you sign up to teach the course our way, you get a weekly feed from us of curated fresh materials. So this week, last week, we were teaching some of the Power of Images lecture using those horrible videos of Gaddafi being dragged through the streets and beaten and shot. And we have this lesson called Open the Freezer, which is, did the journalist see the evidence for himself or herself? And it's based on what happened in New Orleans, where there was a lot of bad reporting about deaths at the Civic Center because nobody opened the freezer to see the bodies. They just took other people's word for it, and the freezer at the Civic Center in New Orleans was not full of murder victims. And so here we were teaching students this evidence lesson, Open the Freezer, and what were they doing in Libya? People were lining up to go into the freezer and see the dead man for themselves. Teaching this course, sometimes it's manna from heaven falls to you. So we provide the curriculum materials. We provide a weekly feed of new examples from the news that are curated to the course. We offer teacher training during the summer, and we are building this national network, of people who've been through our program and are still in touch and sharing materials and ideas. So our idea is to give you the turnkey course on a DVD. You build your own course so that you can rapidly launch and start teaching it and find out if it works. So I think that's where I should stop. And again, I want to say thank you so much for having me, and thank you for all those wonderful examples between my hotel and Condado. Muy buenas noches a todos y todas. Gracias a ustedes por estar aquí en la noche de hoy, y ante todo gracias a la Universidad del Sagrado Corazón por extenderme la invitación para formar parte de este proceso que ha servido no solo para exponernos a información nueva, probablemente en el caso de muchos, sino también para provocar un sacudión, ¿verdad? Porque a veces hay muchas personas que procuramos, como decía el expositor hace un minuto, buscar la información que nos sienta bien, que nos parece cómoda y que de alguna forma está en la línea de lo que pensamos. Y el reto es conseguir buscar lo contrario, ¿no? Un poco contrastar lo que pensamos, y quizás ahí es que encontramos la verdad, en el contraste de unas cosas y otras. En este momento me tocará el ejercicio de lo que han llamado un poco la reflexión con la audiencia, y para promover la reflexión con la audiencia, pues precisamente vamos a conversar con ustedes para intentar conocerles un poco más, ver cómo piensan, y voy a procurar la participación de ustedes en esta etapa del proceso en la noche de hoy. Vamos a un poco preguntarles, ¿verdad? ¿Qué medios utilizan para informarse? Vamos a comenzar preguntando eso. ¿Quién quiere levantar la mano para que me diga el ejemplo del medio o medios que utilizan para informarse? Por ejemplo, usted. ¿Internet? ¿Algún portal en particular? Endy.com, por ejemplo. Creo que a Ferrer Ángel le va a gustar esa. Endy.com. Internet exclusivamente. Muy bien. ¿Alguien más por aquí? ¿Usted? Primera Hora. Primera Hora, ese es su medio de comunicación para informarse. Bueno, no necesariamente. Casi siempre me informo a través de endy.com y a través de primerahora.com y el vocero también. O sea que esencialmente Internet. Vamos a ir por allá usted. Sí, dedocráticamente. Regularmente utilizo, en cuanto a Internet, Endy, Noticel. Noticel. Lo que es radio, utilizo lo que es Radio Isla 1320 y Boricua 740. Muy bien, esa respuesta me gustó mucho. Por alguna razón que no acabo de comprender. Vamos a ver por allá usted, el del sombrero. ¿Qué medio utiliza para informarse? Muy bien, muy bien.
Y vamos a ver por acá, quizás las estudiantes que están por allí, de camisa naranja. Usted que está sonriendo allí. ¿Usted misma? ¿Sí? ¿Porque los papás te obligan o porque te gusta? Muy bien. Ah, muy bien, muy bien. Perfecto. Impreso, pero casi nunca. Veo que poca gente ha mencionado el papel, el periódico impreso. Eso es interesante. ¿Usted sí? Sí, sí, es un tema generacional por lo que veo. Aquí los jóvenes utilizan el internet particularmente y la vieja guardia, por llamarle de alguna forma, sigue aferrada a el periódico. Yo me incluyo en esa vieja guardia. Además de eso, vamos a preguntar un poco, entonces, ¿cuánto tiempo dedican a informarse, a mantenerse informados? En el caso suyo, por ejemplo. Yo utilizo la radio y pues ya yo no escucho FM, mayormente escucho AM, así que todo el tiempo que estoy viajando en el carro, yo trabajo en Mayagüez, que durante ese trayecto estoy más o menos algunas 4 horas diariamente escuchando. 4 horas, y principalmente radio. Me gustó el comentario de ya no escucho FM. Eso a veces es como la transición a la adultez para alguna gente. Porque siento que debo, ¿verdad? A medida que uno va creciendo, tiene la necesidad de adquirir más conocimiento y siento que escuchando AM me voy a nutrir mucho más de información. Muy bien, muy bien. Vamos a ver por allá usted, señora Madrid. ¿Cuánto tiempo dedica a informarse? ¿Y les interesa saber cómo evolucionan las historias? Es decir, comienza una historia y quieren saber cómo terminó o se quedan con el titular y quién sabe qué pasó luego. ¿Sí? Les interesa el conocer cómo terminan las historias. Para promover el tema del análisis crítico, hay algunas preguntas que se han estado lanzando y que los panelistas estuvieron presentando en el día de hoy, un poco tomando eso como punto de partida. Podemos preguntarles a ustedes si se han preguntado, por ejemplo, si esos medios que ustedes han escogido como sus medios primordiales de información tienen dueños y quiénes son esos dueños. Por ejemplo, no me tienen que contestar, es una pregunta que lanzo, ¿verdad? ¿Se han puesto a pensar quiénes se anuncian en esos medios? Y si hay noticias que afectan positiva o negativamente a esos anunciantes. Si hay un issue de impacto público que toca a alguno de esos anunciantes, primera pregunta, y segunda, si ese issue es tocado por el medio donde se anuncia esa persona o empresa. Son preguntas que estoy lanzando. Se han puesto a pensar no solo en lo que se publica, sino en lo que no se publica, en los silencios, sobre qué no se habla en los medios de comunicación. Esas son preguntas que me parece importante que todos nos hagamos, ¿verdad? Porque detrás de esa respuesta probablemente está, detrás de esa pregunta está la respuesta a por qué no se tocan algunos temas o por qué se tocan de determinada manera, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora lo que vamos a hacer, después de haber promovido un poco las preguntas y los comentarios de ustedes para procurar que los expositores conocieran un poco más de ustedes, vamos a pasar a las preguntas directamente, porque usualmente en este tipo de foros se va directamente a las preguntas. Queríamos un poco promover la participación de ustedes, pero ahora sí, directamente a las preguntas. Hay unos micrófonos dispuestos para ellos, ¿no? Muy bien. Los micrófonos están en este extremo de acá y en el extremo de allá. Les pedimos que no sean muy extensos en sus preguntas para que la mayor cantidad de personas pueda participar. ¿Quién dice yo? Igual hacemos levantando la mano o se levantan directamente al micrófono Buenas noches. de prensa comunitaria. Gracias, Julio. La pregunta es para Dean Miller, si los materiales de Stony Brook existen actualmente en español. Y la segunda pregunta también sería, usted habló del modelo dirigido especialmente a estudiantes de escuela superior y universitarios. Sin embargo, ¿cuáles serían las claves para un programa de
news literacy en comunidades en desventaja económica, donde tendríamos personas que no necesariamente tienen grados académicos, están desempleadas, probablemente no tienen acceso al Internet, es decir, donde entran otros elementos. Y si conoce de algún modelo de esta naturaleza. So at Florida International University, Professor Fred Blevins teaches news literacy to honors college students, and they go out to the El Salvadoran and Guatemalan immigrant community, and presumably very few of those people in those community centers are college educated or even maybe high school educated. So I think the lessons are available intellectually at any level. We have a second grade teacher teaching news literacy, and she uses the true story of the Three Little Pigs and the Big Bad Wolf. And the point of the story is that what's missing from that story? The side of the wolf. And so this guy wrote a book where he goes to the prison and interviews the wolf. And the wolf says, it was all a big misunderstanding. I was going to get a cup of sugar because I was making a cake for my granny. And my neighbor's a real pig, and his house is dusty, and it's made of straw, and I sneezed, and the house blew down, and there he was, dead in the house. Hello, trichinosis, so I ate the pig. What was I supposed to do? Anyway, you use that lesson of the Three Little Pigs and the Big Bad Wolf to teach the idea of balance and of fairness. And so I have several teachers who've come to the summer program who have developed lessons at a non-academic pace, and they work pretty well. I mean, I think, you know, this idea of a self-interested source versus an independent source is something everyone can understand. I mean, when I worked construction, you'd say something surprising and somebody would say, oh yeah, says who? Well, that's the question, right? That's the same question. Says who? Who is it that's making this claim? So yes, I think it's available. As far as the lessons in Spanish, we are developing them with university at Texas A&M Laredo, and also here at Sagrado Corazon. My colleague Annette Sofia has been working on translating the course as well. I don't know how widely available that would be. I know that's a lot of work. We give our stuff away, but she should get some credit for doing that. That's a lot of work. Muy bien, vamos con la próxima pregunta por allá y el que quiera hacer la pregunta que sigue, pase por aquí. Primero vamos con él. I had a question actually, because we have two newspapers, two big newspapers, and actually two other newspapers, which one is actually in English. So actually we have these two fights between sensationalism, and especially in news media, and on the internet it's everywhere because it's Facebook, we have social media who actually makes it, you know, a lot more deep. But public opinion still becomes sensationalist, you know, and I think this class will actually help, you know, lots of us who actually go with the flow, because actually the two newspapers who are the biggest, which is El Nuevo Día and Primera Hora, have the same types of interests, you know, they have the same president of the same media. So actually we're seeing like CNN, we see Fox News, we obviously see which one is more leftist, which one is more. So actually, we need to analyze news in order to actually filtrate. I think public opinion over in Puerto Rico has still gone with the sensationalist media. That's the boom. It's obviously what generates money, and we know that the interests are there. But how can we educate people to actually follow their own intellect, basically? So one of the highest aspirations of news literacy teachers is that as people develop these skills, that they will change their demands of the media. We teach students that the most important thing for them is to vote with their feet. You know, what media organizations win your attention are going to win in the marketplace. We also ask people to push back a little bit and say, hey, why are you doing this? Why are you doing that? I mean, when I was a newspaper editor, we did a lot of market research, and one of the things that we found, and most newspaper editors ignore this, is that the experience that is most likely to bring a person back
to a news organization, whether it's a newspaper, radio station, TV, is the feeling that this organization looks after my personal and civic interests. That should be music to the ears of any journalist. And I had that experience myself. We grew our circulation, the number of people who bought the paper, while newspapers across the country were losing circulation because we were doing major investigative work that really infuriated a lot of the community. But there was the sense that we were trying to do the right thing. And so I think it's just a question of courage on the part of the media, and I think the more people push back and say, hey, what about this, what about that, I think it emboldens the media to do the right thing. Thank you. Gracias por su pregunta. Vamos con la siguiente por acá. Sí, yo tengo una... ¿Cuál es su nombre? Sí, Mayra Salva de American University, soy profesora de comunicaciones. Muy bien. Y entonces en los últimos años hemos visto unas tendencias en los medios, particularmente en la radio, que nos preocupa sobremanera porque las personas, el ciudadano no puede, ¿verdad?, entender unas diferencias en términos del periodismo, y hay una tendencia particularmente radial donde los periodistas muchas veces sin dar mayor explicación están en noticias y de momento saltan y anuncian, ¿verdad?, un producto para aumentar las ventas de la estación, ¿verdad? Claro. Y eso, pues... Las integraciones. Exacto, la integración. Entonces, la persona común y corriente, pues ahí no puede distinguir entre una cosa y otra. Y entiendo yo, ¿verdad?, que se está afectando la credibilidad. ¿Cómo podemos trabajar con esa situación? Y la segunda que me interesa es la situación en Puerto Rico, no sé si en Estados Unidos, pero aquí de muchos llamados analistas, ¿verdad?, que están poblando todas las redes sociales y todas las radio particularmente, y el ciudadano común y corriente no puede entender esa diferencia entre el periodista ya formado y el llamado analista. Esa es interesante. Mucha gente lo mezcla, ¿no? Lo mezcla. Y entonces dice, la fulano de particular... tal, el periodista, no sé, Exacto, la periodista Inés Quiles, el periodista Dávila Colón o la periodista exacto. X. Y la parte de realmente los son anuncios analistas. es bien, ¿verdad? A mí particularmente, que he ejercido el periodismo, Muy bien. me llama mucho la atención porque no hay esa Esas distinción. nuevas dinámicas, claro. Exacto. I think you need to have more faith in the average citizen. I think that when I ask students at the outset of my course, I get them as freshmen, 18 years old, do they understand product placement? Yeah. And they laugh at it. The thing that's sad about it is that in the States in particular, hospitals have had a terrible effect on local TV news because there's such big advertisers, and then the TV station does lots and lots of health news, and who do they go to for health experts? They go to the hospital that buys all the ads. But people notice this. I don't think the average person is fooled by it. I think all it does is diminish the credibility of the news product. And the question of analysts, I think that's one where educated news consumers would push back and say, look, read your own code of ethics. In the Society of Professional Journalists Code of Ethics, opinion is supposed to be clearly labeled as opinion. And so, to the extent that people push back and said, and shamed these organizations, I think that would be a very powerful way to solve this problem. Because everybody, I think the average citizen is not fooled. They say, it's not supposed to be that way, that's all opinion. Muy bien, bueno, gracias por su pregunta. Vamos a continuar con la próxima, la joven y luego el caballero que está por acá. Buenas noches, ¿su nombre? Buenas noches, mi nombre es Andrea Santiago y mi pregunta es para la señora Estrada, la doctora Estrada. Nos hemos dirigido totalmente al sector educado de la población y de cierta manera hay varias personas y mucha población de Puerto Rico que no tienen educación y es totalmente analfabeta. Yo quería saber cómo yo o cómo como estudiante de periodismo podemos exigirle o podemos pedirle a estas personas que hagan una lectura crítica de los medios cuando realmente a veces para uno que sabe es difícil. Fíjate, la lectura crítica de medios tiene que ser parte del proceso de aprendizaje de los estudiantes en las escuelas. Eso no puede ser un proceso desvinculado de unos sistemas instruccionales, porque desde los griegos sabemos
que enseñar a leer, por ejemplo, requiere un sistema, ¿verdad? Un formato, unas estructuras. Entonces, ciertamente no es una petición que uno le hace a la gente desvinculado de los recursos para desarrollar el proceso, ¿verdad? Eso tiene que ser parte de un proceso de pueblo, de ciudadanía, que incorpore a sus currículos la discusión de los medios. Fíjate que los medios de comunicación manejan lenguajes, ¿verdad? Antiguos y nuevos lenguajes, ¿verdad? Los lenguajes que conocemos, los idiomas, nuestro idioma, pero manejan también los lenguajes audiovisuales. Obviamente no podemos esperar que la gente sepa comprender y trabajar esos lenguajes si nadie se los enseña. Nadie va a aprender a leer un periódico si nadie le enseña a leer. Por eso es que nuestra propuesta siempre ha sido integración de la discusión de los medios y sus lenguajes en los cursos tradicionales de las escuelas, tanto sea cursos de español, cursos de inglés, estudios sociales, y como parte de las unidades de desarrollo del conocimiento que diariamente se está impartiendo, se incorpora la discusión sobre el medio y vas desarrollando las destrezas, las dos destrezas, ¿verdad? Nuevos conocimientos y nuevas formas de interactuar con los nuevos medios. Pero tú tienes toda la razón. No podemos esperar, tampoco podemos esperar que los maestros lo sepan, ¿verdad? Tenemos que desarrollar todo un proyecto de desarrollo de los propios, de los educadores, para que conozcan, porque tradicionalmente los jóvenes saben más sobre los medios que los maestros, porque están mucho más expuestos, porque los usan más, los dominan más, y los maestros le tienen miedo a enfrentarse a un grupo de estudiantes que saben más que ellos sobre un tema de los medios de comunicación. Entonces no hay manera de que en esas condiciones se pueda, ¿verdad?, enseñar. Tiene que haber primero un desarrollo de las destrezas de la misma facultad. Gracias. Doctora, y en esa misma línea, metiendo un poco la cuchara, sabemos qué receptividad, si alguna, ha tenido el Estado, los gobiernos, a esa idea de insertar esto en el currículo de las escuelas. Bueno, Y primero, si ha habido algún intento, ¿no?, formal. Bueno, aquí en Puerto Rico, ¿tú preguntas? Sí. ¿O fuera? Bueno, aquí en Puerto Rico invitamos al secretario de Educación a nuestras conferencias en la década de los 90. Ellos asistieron, mandaron personal experto en currículos, pero no tuvo repercusiones, ¿verdad? Hubo una expresión pública de interés. Se nos dijo que les gustaba la idea de desarrollar una política, ¿verdad? Una política que estableciera la relación entre currículo y estos nuevos contenidos, pero sin embargo eso no tuvo, no progresó, no llegó al desarrollo. No es fácil porque es caro, ¿verdad? Desde el punto de vista presupuestario, conlleva una serie de inversiones. Sin embargo, yo creo que existen muchísimos recursos que son relativamente accesibles y baratos, que se pueden incorporar al salón de clases. Por ejemplo, el uso de los teléfonos celulares, que tienen cámaras, las cámaras que mucha gente tiene en sus casas, que pueden ayudar al desarrollo de estas destrezas muy sencillamente. Hay que tener un poco de ingenio, ¿verdad?, y de iniciativa. Pero eso sí ha habido el intento, para contestar tu pregunta, y no ha habido los resultados. Miller, can you talk to us a little bit about your experience in that particular area in the U.S.? So I want to be careful about this word, but we take a guerrilla approach, which is that the bureaucracy is very difficult to get through. Even if the bureaucracy is on your side, it's very slow. And being journalists, we're very impatient people. We are? Yes. And so that's why what our approach of giving people all this material is that we hope they will sort of take over an existing course with this. And before anybody knows it, these skills are being taught and they're having an effect.
And then somebody can make a formal proposal based on the fact that, hey, we're already teaching it. We've actually done this at several universities. At Brigham Young University this semester, the Intro to Mass Communications course is news literacy. The guy who's teaching it just took our materials and he's using them instead of the traditional mass comm course with great effectiveness. So we, what is it the Dalai Lama says? It's necessary to know the rules in order to break them effectively. So we believe in a sort of an insurgent approach because it's so slow otherwise. I mean, we would love to have formal approval and support, but it's very difficult to get a state government or, God forbid, a federal government to move on this stuff. So we just sort of get in, insinuate ourselves in whatever way we can. Muy bien, gracias. Bueno, por acá otra pregunta. Yeah, so I wanted to ask, because not everyone has the resources or because of circumstances, they can't really get these types of courses or go to expensive universities and learn this kind of thing. And the strength in democracy is really in the knowledge of the people. So I wanted to know, what could normal people or young people or even older people who really don't have the grasp on today's news, what could they do? What could you say? What would you say they can do to really try and improve their news literacy? I'm in the process of putting all 14 of my lectures online for free. A lot of universities are doing this. I'm sure there's some of this at Sagrado Corazon, but if you look at MIT, Harvard, many, those two, MIT particularly, has been very early on this. You can take an incredible amount of courses for free. You won't get a recognized certificate, right? But remember how Steve Jobs learned about calligraphy, which is why the Apple Macintosh had such beautiful calligraphy, and which is why Microsoft copied it, and which is why we all have great calligraphy on our computers. He just went to courses they'd let him sit in on for free, and calligraphy was one of those. So you could, as a citizen, if you can go to the library, to the free access, and go to the Massachusetts Institute of Technology website, they have an incredible range of full courses for free. And I'm trying to build something exactly like that, where at least you can go listen to the lectures and be exposed to the ideas. Vamos con la próxima pregunta por allá, luego regresamos aquí. Su nombre, buenas noches. Mi nombre es Carlos Vidal Arbona, y muchas gracias. Adelante. La pregunta es muy afín con la que la joven que estaba aquí hizo antes. Yo vivo en un área rural, y yo vivo en el barrio Honduras de Sidra, y en camino a mi casa yo paso por el barrio Rincón, por Toita, y veo con pueblanos míos que no tienen necesariamente el mismo acceso a información o a interpretar o leer de forma crítica la información que yo tengo, porque hay una diferencia en educación formal. Y me pregunto, un poco dirigida a la doctora, si en lugar de esperar, ¿verdad?, que el Departamento de Educación incluya eso en su currículo, si habría receptividad de la Asociación de Radiodifusores, de la ASPRO, del Centro para la Libertad de Prensa, en desarrollar unas cápsulas que comuniquen por la radio con cierta frecuencia nociones básicas de interpretación crítica de las noticias. 4 o 5 cosas que se mencionan. Yo, por ejemplo, te he oído a ti muchas veces ahora hablar de prepare su kit para el día menos pensado. Ajá. Y no se olvide de que tenga los documentos en un sitio que no se mojen. Te lo puedo repetir, ¿no? Porque tú lo has dicho. Se lo ha aprendido. ¿Sabe qué? Lo dije una vez que se repite. Es una grabación. Perdón. Pero entonces, tú sabes, en lo que el ciclo educativo de varios años ocurre y toda esa cosa ocurre, yo creo que hay un número de cosas que podemos aprender de manera concreta, práctica, claro, sí, útil, y se puede hacer ahora, especialmente que vamos a entrar un año en donde va a haber una cantidad de desinformación cayendo. Lluvia de propaganda, ¿no? Pura propaganda. Le compro la idea. La pregunta es si hay receptividad de esas entidades, ¿verdad?
Yo no soy portavoz de la ASPRO, pero le compro la idea y prometo promoverla allí. Pero la pregunta supongo que Sí, también para yo ellos, quería ¿no? comentar que también una opción es que las personas interesadas se nos acerquen, ¿verdad? A los profesores que tenemos interés y nos inviten a las escuelas de los estudiantes, nos inviten a su comunidad, porque nosotros estamos en la mejor disposición. Nosotros hemos visitado muchas escuelas en Coamo, aquí en el área metropolitana, que nos han invitado a presentarles el proyecto, ¿verdad? Maestras y maestros interesados nos llevan y nos reúnen clases, y más que de estudiantes, grupos de maestros. He estado aquí en varias escuelas alrededor de Sagrado Corazón. Ahora, es cierto que para que perdure y trascienda, ¿verdad?, la experiencia, pues tiene que tener seguimiento, tiene que ir más allá a una ocasión en donde alguien vaya y les comente. Porque el conocimiento es acumulativo, exige que haya más reiteración, etcétera. Pero me parece que la iniciativa de invitarnos sería la mejor. Vamos con la próxima por allá, con el joven, y luego regresamos con aquella persona que no tengo idea de quién puede ser. Adelante. Hi. So you said earlier that as humans we seek information that we can handle. But as journalists, we're supposed to tell the truth, even if it is inconvenient. Because after all, knowledge is power. But then again, the audience plays an important role. So how can we handle this inconvenient truth? For one thing, I would like to shatter that iconic phrase, because knowledge is not power. Knowledge is only potential power. It's only power if you do something with it. So that's one thing that I really push back on with students. The second part of your question again was, as journalists, we seek the truth. As humans, we avoid the truth. So that's the function of the front page of the newspaper, is that it's very hard to ignore an inconvenient truth. The last big project that I did at my newspaper, we discovered that the Boy Scouts had been harboring a series of pedophile scout leaders and had not told parents the extent of the problem. And they had molested dozens and dozens of kids at these scout camps. In our community, Boy Scouting was a part of the fabric of life. And we ran that story on the front page for 8 days in a row. And people were really angry with us. People were really angry. But as a consequence, the law was changed about reporting and several changes were made. So I think what I'm saying is it's our natural habit to avoid information that makes us uncomfortable. But you can break through that. You know, people can make a decision to say, wow, okay, I get it, Editor Miller, 8 days in a row, this is a problem. You know, so it's possible to break through that. Vamos entonces, gracias por su pregunta, con el señor Rosario. Gracias. Tengo que empezar con un disclaimer, y es que no sé exactamente qué es lo que voy a preguntar. La realidad es que regresé de mi casa después de haber llegado, cuando abrí el periódico y me di cuenta que la actividad era hoy, y pensé que esta era una oportunidad de decir algo que en todos los foros a los que voy de libertad de prensa me quedo con la gana de decir, porque siempre salgo de todos con esta sensación de que las cosas importantes nunca se dijeron. Y es que nosotros podríamos ser todos los buenos lectores que quisiéramos ser, y todavía no podríamos cambiar la realidad de que allá afuera hay un medio tan poderoso que no son los mensajes en los que difieren las noticias los que a mí me preocupan, son en las cosas en que están de acuerdo. En las cosas que es una sola historia, que la cuentan todos de la misma manera, todo el mundo dice lo mismo, lo dicen en la radio, lo dicen en la televisión, y un ejemplo perfecto es lo que acaba de pasar con la Autoridad de Energía Eléctrica. Aquí hay una imagen creada sobre esa cuestión, que es evidentemente una campaña y que se ha estado dando y que tiene parte de verdad y parte de construcción, y que no importa cuán creativos nosotros seamos y cuán críticos seamos, se sigue diciendo porque los medios no son nuestros y cada día son menos nuestros. Acaban de cejar
varios programas en Radio Universidad, acaban de sacar sus noticias, y cada día nosotros dependemos más de una prensa que no tiene ningún compromiso, excepto obviamente. Entonces, déjame hacer una distinción, hay una prensa local, nacional, ¿verdad? No estamos hablando de esa prensa, estamos hablando de una prensa que cada día es dueña de más y más medios y que cada día cuenta más y más una historia que no es nuestra historia. Yo quiero hacer una pregunta a los dos compañeros que están allí para que alguien me dé luz sobre cómo es posible que 10 años después, porque quiero traer esto como ejemplo de lo que son las historias increíbles que nos hacen creer y las creemos. ¿Cómo es posible que 10 años después todavía, donde quiera que yo haga encuestas, haya gente que crea que un avión tumbó una torre? Eso es físicamente imposible. Eso no hay manera de que eso haya ocurrido de la manera en que se ha contado y sin embargo se sigue contando. Todo el mundo lo sigue dando por cierto y cualquier científico de cualquier universidad del país le podría decir no hay manera de que un fuego con combustible ablande siquiera las vigas de esos edificios y las haga caer. Y 10 años después todavía nosotros seguimos comiéndonos eso, sigue diciéndose, se siguen construyendo guerras, se siguen construyendo destrucción a base de esa verdad. ¿Cómo es que vamos a parar eso? Porque yo creo que aquí hay una responsabilidad de la prensa, no solamente de los que la leen. That's the question. One of the key lessons of news literacy is that the danger of assertion, right? An assertion without verification. Any scientist will tell you that's just not true. There are plenty of scientists who've studied what happened to those buildings, and it was actually a predictable thing. The other problem I have with that assertion is I'm from New York, okay? I know people who stood and watched that happen. A plane did fly into that building, and it did slowly take it down. And so the danger is that, sir, with all respect, you have been taking in information from alternative sources, which is great, but it may have confirmed a belief that you have that there are secret forces at work in the world that we don't understand. And that's a very sophisticated conclusion that maybe everyone is fools except for a small group. But my problem with conspiracy theories as an editor was always that it's very hard to keep secrets, particularly secrets of that magnitude. And if you talk to the people who were there at Ground Zero, they saw the plane hit the building. They watched the building catch fire. They watched the buildings collapse. It was a calamity of a magnitude that you've not seen before. I'm not saying that as a member of the media. I'm saying that as a citizen of New York. A lot of time gets wasted on these alternate theories, but you can't say any scientist will tell you without telling me which scientists. If there are not credible scientists who are saying that the explanations are insufficient. In fact, structural engineers, materials scientists, chemists will walk you through exactly how those buildings caught fire, burned, and collapsed. So this is a great teaching moment for news literacy where you would go online, you'd look at all the sourcing on this, and you'd say, who do I believe? This guy who doesn't have a scientific background, or these 15 scientists who've studied these questions in other disasters in other buildings and will say, this is how buildings like that burn and fall. Había otra parte de la pregunta que planteaba cómo combatir la desinformación, aun cuando uno tenga las herramientas para combatirla, cuando el mensaje que promueve la desinformación se repite y se repite y se repite en los medios. Perdóname un segundito, Julio. Que no lo puedo dejar pasar. Sí. Uno de los edificios se cayó y ningún avión le dio. Ninguno le dio. El tercer edificio se cayó sin que nadie le diera. Que me explique eso. Muy bien. La primera parte de la pregunta planteaba él que cómo combatir la desinformación, aun cuando tengamos las herramientas para hacerlo, cuando los medios que son más poderosos continúan repitiendo mensajes que a veces son equivocados. So there's a very famous media scholar named Ben Bagdikian who talks about this terrible concentration
of the media in fewer and fewer hands, and I completely reject that notion, because I think that there are so many more sources of information now than there were 30 years ago. It's not even worth talking about. You have to remember that at one time when your parents were growing up, there was ABC, CBS, and NBC, and that was it. And now you have CNN, you have Fox, you have multiple TV networks of a national scope, not to mention thousands of blogs by very qualified people, both journalistically qualified and scientifically qualified. I mean, the range and diversity of viewpoints and opinions and just data available to you is far beyond what it was when I was a teenager. So I understand what Bagdikian was talking about, but he fell, I think, captive to the problem of most media scholars who come out of journalism. In his world, there was only the New York Times, the Washington Post, and the three networks, because he worked at the Washington Post. He was a big deal in media, but if you get outside of the Beltway of Washington, the media in this country is incredibly diverse now compared to what it was. Vamos entonces por acá con la próxima pregunta. Sí. Recuerden la brevedad, por favor, para que Buenas podamos noches, participar. mi nombre es Ginette Delgado, soy maestra de escuela pública. Tenemos un proyecto que se llama Educa PR. And my question would be, how do you see the teachers when they start using news literacy, and how the skills that they have are not the same skills that you need to develop and teach the children in the school? So we are working with that in Puerto Rico. We have a conference, and we try to teach the teachers how to use the technology in the classroom. But that first impression, how do you see those teachers in those schools? So Dr. Hobbs hit on a very good question, which is that a lot of teachers are pretty technology phobic, and they are very nervous about it. So the way we've tried to get around that is we give you all 14 of the lectures in PowerPoint format with the script, so that, you know, at the lowest level you could just read the script and click the slides and you'd be okay. And then the other thing, because capturing video and capturing audio and all of that it takes some practice. That's why we have the weekly feed, so you can fake it. You know, you can get by and have fresh stuff every week. And the process of teaching with PowerPoint, with fresh materials, I find, motivates teachers to learn these skills on their own, the way I did. I didn't go to a class. I'm a terrible PowerPoint user, right? Because I just learned by crashing around in that program until I figured it out. But teachers will do that because the more they teach, they say, geez, I wish I could do this. They ask a question, they find out they can. It's this guerrilla technique. It's not the way it should be, but we've got to do something. Okay, so Bueno, muchas gracias. Vamos entonces por allá con el señor Javier Castelblanco. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Hola, buenas noches. Tengo una pregunta bastante sencilla y es, ¿cuál es el próximo paso? Y cuando digo el próximo paso aquí es que habemos muchísimas personas prácticamente interesadas en el tema de cuestionar y definitivamente esto no se puede quedar en una teoría o no se puede quedar en algo completamente como una simple lectura. Por el gobierno definitivamente no podemos esperar. El gobierno es el primero, desde mi punto de vista muy personal, que nos quiere mantener completamente pasivos y en ningún tipo de actitud analítica porque no les conviene. La persona que cuestiona, pues obviamente es más difícil controlar las masas. Entonces, yo invito a las instituciones privadas, a las universidades privadas, a los colegios privados, como hay aquí presentes, a que se unan, a que creemos grupos, a que hagamos una lista ahora mismo, a que hagamos un movimiento, porque de nuevo no se puede quedar aquí. Esto tiene que continuar y creo que, como decía la doctora, esto se debe integrar a todos los cursos habidos por haber, para que la niñez, desde la niñez empecemos a no creer completamente lo que nos dicen. Muy bien. Y bueno, y quizá el primer paso es, ustedes que están aquí, llevar el mensaje fuera, ¿no? Todos tienen familia, amigos, grupos de trabajo y llevar el mensaje de la lectura de medios
cuando salgan de aquí. Su nombre y buenas noches. Buenas noches, mi nombre es Ara Estrada, yo soy estudiante de periodismo de la profesora Rodríguez. Y en un pequeño análisis con una compañera, creamos una pregunta de que si este mecanismo se utilizaría para dirigir la lectura crítica a los medios a estudiantes de educación especial. ¿Se utilizarían el mismo sistema o prepararían alguno específico para estos tipos de estudiantes? Porque tenemos que reconocer que son parte de nuestra sociedad y son estudiantes que están muchas veces hasta el mismo nivel competitivo que nosotros, los estudiantes, ¿verdad?, que cursamos cursos regulares. Esa es mi pregunta. ¿El programa está diseñado exclusivamente para estudiantes regulares y si existe algún programa en específico para estudiantes de educación especial? The short answer is we don't have a specific curriculum for special ed students, but I do think that several of the elements of the course make perfect sense at that intellectual level of development. And I think that it depends on how you define special ed, but if you're thinking about mild retardation or whatever, some of the basic lessons about know your neighborhood is one of the metaphors we use. Are you in the news neighborhood or the advertising neighborhood? That's a great lesson for a high-functioning special ed student who's going to end up working and living on their own. They need to know that difference. And so teaching them that is very powerful. I think I would leave that to the abilities of a special ed teacher to sort of go through our materials and say, that's not very useful, but these two are. I'm going to steal the microphone for a second to say, please, when you're done, I need to interview 4 or 5 people just quickly on a video camera because I'm trying to build this interest in the Latino-oriented news literacy program. I just want to ask you some questions about how you think this would be useful, and we'll show this to other schools that are thinking about adding this kind of training. Muy bien. Por allá, sí. Una más que me parece que es la de Miguel Rosa por allá. Saludos. Buenas noches. Canadá tiene un proyecto de media literacy bien avanzado. Yo quería preguntar, según avanza el pueblo ante uno más crítico ante los medios, ¿cómo jugaría la publicidad en la prensa y cómo jugaría las relaciones públicas ante un pueblo más educado y más crítico ante los mensajes publicitarios? So I think that really these lessons should be taught by every media organization. You know, when we heard this idea about building, where do we go next? You know, we'll give you the starting point to build community education courses, to build a section on your TV station or radio station website where people can come and learn about this and become more critical because they're going to hold you accountable to your highest aspirations as communicators. And I think that that's a really important thing. I did this with ethics, newspaper ethics, where we put all of our ethical conflicts of interest and all of our enforcement of our ethics code online, along with our ethics code, along with some examples, so that when people had an ethics question about us, they had all of the tools to have a really high-level discussion. And I think we need to do the same thing with these skills. Newspapers, radio stations, TV stations, websites should have a section where they teach people these basic questions to ask, because the presumption is if your organization is doing it right, it will only strengthen your position in the minds of the public because they'll see a negative comparison to organizations that are not doing it correctly. Muy bien, bueno, muchas gracias a quienes han hecho sus preguntas y algunos estarán preguntándose qué hacer, ¿verdad? Un poco lo que planteaba el señor Castelblanco, qué hacer después de lo que hemos discutido aquí en el día de hoy y si esto se queda aquí. Bueno, si tienen con ustedes esta hoja y la miran en la parte de atrás, aquí hay unas guías, 10 puntos de una guía que pueden utilizar para autoevaluarse y también para discutirlo con sus compañeros de trabajo, con su familia, que a veces la familia es la más difícil de convencerle del pensamiento crítico porque están acostumbrados a... Es que fulano lo dijo y si lo dijo fulano, eso es la verdad absoluta. Exactamente. La Comay, por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo, pero puede ser el Nuevo Día Radio Isla a primera hora, ¿no? Y es bueno un poco mirar más de una alternativa.
Y la pregunta es, o las preguntas, ¿usted usa múltiples medios o solamente utiliza uno que es el que le gusta porque le gusta escuchar lo que dice y piensa como usted? ¿Se conforma con nutrirse siempre de los mismos medios? ¿Sigue el curso de las historias? Lo que ahora es verdad en minutos puede convertirse en mentira y viceversa. Ustedes recordarán quizá el caso de esta joven que se le acusó en el foro público de haber maltratado a su hija y de haber permitido una violación, que la niña había sido violada por alguien en la casa. En este momento eso era cierto, pero al día siguiente no lo era porque un portavoz del hospital se había equivocado y todo el país había dicho que esta señora había permitido una violación. El que leyó o escuchó el titular del primer día todavía pensará que la madre permitió eso, ¿no? Sin embargo, si hubiese seguido la evolución de la historia, se da cuenta que la historia en efecto cambió. Evalúa la cantidad y el tipo de fuentes en la información provista. Usted sabe diferenciar lo que es noticia de lo que es opinión, un poco en la línea de lo que estaba planteando la amiga, propaganda, publicidad u otros. Un receptor crítico no juzga a un medio por una noticia, sino que juzga una noticia y que no juzga una noticia por un error, sino que identifica patrones consistentes de prejuicios, de errores, de sesgos en la información que se publica. Un receptor crítico es activo, se mantiene informado constantemente, no se conforma con medios que representan sus ideologías. Ojo, esto es importante. Claro, si usted escucha lo que piensa el que piensa igual que usted, eso es fácil, ¿no? Hay que escuchar lo que piensa el otro para ver. Exactamente, la autocrítica. Abre su mente a medios que retan sus principios, valores y creencias. En la Internet no otorga validez a una noticia por el puesto que ocupa, que es un poco lo que explicaba el doctor Miller. No son las 5 del top las que tienen la mayor credibilidad necesariamente, sino que debe usted buscar quién escribe, cómo lo escribe, qué fuentes utiliza para sustentarlo. ¿Saca usted tiempo para analizar la información? Una tarea difícil, pero no imposible, y más aún, importante y necesaria en el apoderamiento ciudadano, y sobre todo ante la coyuntura en la que nos encontramos. Estamos en un año de elecciones, a las puertas de un año de elecciones, comenzará el bombardeo de información, cada partido con su propaganda, y está en manos de los lectores el poder discernir y sacar el polvo de la paja. Así que, bueno, muchas gracias a ustedes por estar con nosotros a esta hora. Y vamos a una recepción.